नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा लफ्ज़ी तर्जुमा सवाल व जवाब की शक्ल में हम पढ़ रहे हैं। आज लेसन 2 है, आयत नंबर 5 से आयत नंबर 10 तक देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीन के बारे में क्या फ़रमाया गया? हमने देखा था आयत नंबर 2 में कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या बताया था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। हिदायत किसके लिए थी? मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकीन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मुत्तकीन की सिफ़ात बताई गई, और अब बताया जा रहा है कि मुत्तकीन दरअसल क्या हैं, किस जगह पर हैं, अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, और उनका इंजाम आखिरत में क्या है कि वो फ़लाह पाने वाले हैं। तो पहली बात जो आयत नंबर 5 से हमें पता चल रही है वो क्या है कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। उलाइका यही लोग, अला ऊपर, हुदन हिदायत के हैं, मिर रब्बिहिम रब की तरफ से। दूसरी बात क्या है? व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हुमुल मुफ्लिहून फलाह पाने वाले हैं। तो मुत्तकीन के बारे में क्या फ़रमाया गया आयत नंबर 5 में? पहली बात उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। दूसरी बात व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। आयत नंबर 6 देखेंगे। इन्नल लज़ीन कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया। यहाँ से हमें क्या पता चला कि अब आयत में किसका ज़िक्र होगा? कुफ़र करने वालों का। तो काफिरों का मामला क्या है? बताया गया कि सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, बराबर है इन पर ख़्वा आप इन्हें डराएं, अम लम तुन्ज़िरहुम, या ना आप डराएं उनको। नतीजा क्या निकलेगा? रिज़ल्ट क्या है? ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। इन्नल लज़ीन कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया। काफिरों का मामला क्या है? क्या बात बताई गई? पहली बात ये कि सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, के बराबर है इन पर ख़्वा आप इन्हें डराएं, अम लम तुन्ज़िरहुम, या ना आप डराएं उनको। रिज़ल्ट क्या रहेगा? ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। आयत नंबर 7 देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बताया कि काफिरों के बारे में कि ख़तमल्लाहु, मोहर लगा दी है अल्लाह ने। कहाँ पे लगाई है? किस पर लगाई है? मोहर लगा दी किस पर? अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और ऊपर उनके कानों के। इन दो चीज़ों पे क्या लगी हुई है? मोहर लगी हुई है, सील लगी हुई है। और आँखों पर क्या है? व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और ऊपर निगाहों के पर्दा है। और आखिरत में इनका इंजाम क्या है? वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अज़ाब है बड़ा। तो आयत नंबर 7 से हमें क्या बात पता चली? पहली चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मोहर लगा दी। कहाँ कहाँ? अला क़ुलूबिहिम, पहली बात, व अला समइहिम, उनके कानों पर। तीसरी बात क्या है कि उनकी आँखों पर क्या है? व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और आखिरत में उनका इंजाम क्या है? वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अच्छा, आप ये देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ याद करने के लिए आपने नोट करनी है कि इन तीनों को आप देखें, अला अला अला, ये तीनों अला किससे शुरू हो रहे हैं? आइन से शुरू हो रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है आयत को याद रखने के लिए कि इसके आगे आप देख रहे हैं कि इनका जो इंजाम लिखा हुआ है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अज़ाब है उनका, उनके लिए बड़ा, यानी ये भी आइन से स्टार्ट हो रहा है। अज़ीम यानी अज़ाबुन अलीम नहीं है। एक तरीका ये है याद करने का। दूसरा ये कि क्योंकि आप लोग ने हिफ्ज़ करना है तो ये चीज़ें भी जहन में रखनी है कि किस तरीके से हम आयत को याद रखें। दूसरी बात ये कि आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें बहुत बड़ी हैं हिदायत पाने के लिए, और अगर यही तीनों चीज़ें इंसान से छिन जाएं और इसका इस्तेमाल इंसान नहीं कर सके तो बहुत बड़ा ख़सारा है दुनिया में, और आखिरत में भी इनके लिए जो अज़ाब अल्लाह ताला ने बताया वो भी बड़ा बताया है। आयत नंबर 8 और 9 और 10 देखते हैं।
اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ منافقین کا کیا معاملہ ہے. ان کا معاملہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یعنی دو چیز پر ایمان لانے کی بات کی یہاں پر کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل کیا بات ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ آیت نمبر 9 میں دیکھیں گے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے. یہ پہلی بات ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور جو ایمان لائے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. دوسری بات کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو اور نہیں وہ شعور رکھتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون مگر وہ اس کا احساس نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اچھا ایک چیز اور رہ گئی اس کے اندر کہ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور تیسری بات کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، جو کہ آیت نمبر آپ کو 10 میں نظر آ رہی ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. یعنی جو بات شروع کی تھی کہ اصل بات کیا ہے، تو پہلی بات کیا تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. دوسری بات کیا تھی کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو. تیسری بات کیا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو. ان کے دل میں مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. اور کیا کیا کہ ان کے لیے عذاب رکھا. کیسا عذاب؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیسا عذاب ہے؟ دردناک عذاب ہے. کیوں دردناک عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ خود بھی بیان فرما دی. کیوں؟ بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو کیسا عذاب مل رہا ہے؟ عذاب علیم، عذاب علیم. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عظیم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. علیم کا مطلب کیا ہے؟ دردناک. اور درد کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی کسی کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کتنا درد ہو رہا ہے. تو یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا کہ ان کے لیے عذاب علیم. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی انسان کیسے بولتا ہے؟ چھپانے کے لیے. تو وہ بھی سچ کو چھپا کر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی سچ چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے دھوکہ ہے، تو دھوکہ بھی کیسا چیز ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو ان کا عذاب بھی کیسا ہے کہ بظاہر نظر نہیں آنے والا دردناک عذاب ہے. تو آج کا سبق یہیں تک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.